Watangazaji kao ndo mabenza leo mje mkaye harumaye majadiliano hatu basi nanyi wakomori kao ndo mdunga makati yanu mjuri dunga bandi ya banu ngari mtasaoni hizo pesa za Kiislamu na mwambie assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwa leo tarehe 2 ya mwezi wa Oktoba wa Triumfo Monsi mwezi 2021 ni chama la uzuri wa dini August wa rais wa heshima fundi Musa Adam Itau waripare watangazaji haruma lida hola foyer de femme banda arafanya aura fanya ye aje hatu mkonsi wa kikawaida wa maha wa hatu warapara wandu wanachama wale chama la uzuri wa dini rijeri wa unise zilio abonge banda mahadisira yafanya ikawa jibu ripare watangazaji rijeri wa wanishie izo ikao ndo orilonizo izo ikao ndo anzimia ama rahareja onisa za mparani banu ndo urenge fursa hii ushukuriye wa Komorunzi pia wanachama wa uzuri wa dini ikao urwalo hudundani urwalo bonze mshukuriye wajau ni wizara hizi habari za ndani banda omwa hazuizili na shenda rakubaliwa RSPC hatu tarehe 28 ya mwezi wa Septemba raja rafanya uchaguzi le 10 juin 2021 rafanya uchaguzi za bureau ya nyumeni et le 28 septembre 2021 rinkiwa RSPC hatu ya ujihansi legalement ya ukaya rizisa rikubaliwa karitina tabu bai kwa rikau existe cha actuellement ngarienshi ngari existe wa bitina ngasi legal abonge yo fursa nku ya ukaleo ripare watangazaji nijeri wajulize wajau au kahaini wakati si ukabazima nanyi haini activite za hatu rizifanyao abonge rikampara ni banu nijeri mjulizeni ya ukaya banda age raifanya usiku leo orikusudi wajau rimjulizeni ya ukaya ngasina vanna nsunchashi tarehe 10 na mfukare ya mwezi wa Oktoba na rombo Mungu le chama la uzuri wa dini pour la première fois relance ye première édition ya concours ya hatu ya uswe Qur'ani ikaunge tsanganyao wana wa Komori wangu hao harmalesi wala Nzuani wajohanguha harmalesi wala Mali wajohanguha harmalesi wala Maore nana ngazija hakuja arifanye majarifanye concours ya usoma Qur'ani ilirione ila namna ikao zehazi ni chama la uzuri wa dini wazifanyao harumai masiwa haruma wa hamavazio na uona zibiswara namna zilio ritsawa leo rijerimoni injilizeni ukaya le 17 Oktoba ngarjo lance ye premier concours ya hatu ya husu wana wachama husu ye mavazio ya hatu abonge izonde za sababisha leo kamparani bana jeri mjulizeni ndasinanyi nganya maswala ngamjuzi chamje kafundi ya unisembavi bandu ya hazi na activity kaura zifanya chama la uzuri wa dini rangu o tarehe kume au maazuzili na 10 rakubaliwa haruma nsinu izo ikaondo lifanya haruma nsinu. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nalamido kubesha marhaba watangazaji pia ikaodo wahudhuria bana naomba Mwenyezi Mungu ritse conference ijo kutoa faida ijo karumazi kawaida za sharia zonzi pia uzuri wa dini linu chama ikao lipangiha rangu 2019 haruma e departement Faransa namna ikaondo aminio ya mayoti ikao rangu tarehe ya taleo le chama linu lisali njia bonsijo rangu de tarehe 20 ya février 2020 dora renge initiative riparo wananyasi wa Komori walio Faransa la Reunion kunu Komori rikebazima ili ripangesha mashinu ye biti ya hesha mashinu kwa tina fikira zinji do wana ne malezi ya ya hema zabari pasko ngar aminio ngar kubalio uka esheo shahe mabazi ya shikomori katu existe harumainti ngar aminio eke malezi ya ya harumainti ngabo mzaze mshinzi nado mreho nanti yahe mabazi ikao yao jana ndi alela wangu wakaulele nsinu yao jana ndi alela wangu wakamakamu harmontinu yatongeza mbaleo mabazi yao kayati aborenge initiative yao kayangarji pencheo haruma usaidie malezi yabo ngarbakio haruma mabayazio rangu 2020 hata leo 2021 lona enna na baadhi ya mezi rishindi riwana riperse haku au haruma liswala ngazija linu ngasina madrasa ne raziunda haruma ensinu rangu baada majila kubani tinkudia washili jongo la mbude nana harmo mji wa Ikoni redinga sina chantika ongyo mkuu ukaya rijihundu leo ya ukalazimura la registre la projet badala ukarende haruma haini mji rakaze palashio shange video runde taratibu ya ukaya rerenge mabavu
lebavu la hande ikao Mwenyezi Mungu hawabe bahati de lebavu la mbanku ikao rikari mparani rijakaza bila saa la jumba la msomo ikange josanga misomo mingi noili wana wakomoro wa faida ruwahe lebavu ruwahe lesiwa ruwahe yenzi badabo ruwafikiana he namna ikamba leo de mavazi rawa shange video tena rikompanye e mavazi yanu ngara aminiwe ke fundwa sharabu mtijuban ka tsugi sante ukayede kina harmo wana wahenzi uzurwadini warenge ye charge ya ukahaini pala shwajoliwa ngwarengao charge ya uhentize fundi wala salary ya mwezi no ili ya pare aitekeleze ze amana ikaundi ya riwazo kangara aminiwe ukarwa hepalashio rirenso mji wa ikoni riwa hepalashio tinku di warranty ya bongi wa makarja fanya kangebdo rifanye suivi na suivi dokala zimurjeri hunde faida he mabazio ya harmale swala la maore ngasina takriban maha ngajos butira mbere undu no ushahidi nga Mungu kawatangazaji nga mjozi shuhudia mane tarehe 10 na mfukari ya Oktobro ngaribaliao wana walelwa ni uzuru wa dini harmale swala maore waje washindane Qur'an no wana walelwa ni uzuru wa dini wahema swa yo mararu yanu no ili wanduwa elewe ikifalane hazi kaundo ifanyishao hesu hivi kaundo rifanyao nzuani ndeheli yo risaidia mabazio ya lo menji amanga sina chantier kao ngarombo Mwenyezi Mungu kwa mwezi wa Oktobro ya madrasa hiyo itamilwa harumu mji wa Tembehu nana harumu mji wa Jimlime ritakabadhishe zila kile emijeo mili no ile misomo ende mwali de namna yo harumu mji wa Nyumashiwa ikao ngaromba Mwenyezi Mungu yokaya hamuda utwale banu rishinderi timize hazatu projet abili lo harumu uzuru wa dini doka ritwali ya namna usaidia o wana ikaundu wafiwa na baba hao shangar aminio kayarlele mwana andara warenge riwati haruma nyumba riwalise na uwavaza yankidia tunyonosoka kaiti maslaha bora riwalele en domicile ngasina mayatima walo mengo miranda na wanane 68 orphelins walio ngazija ngasina 50 mwali ngasina 50 en juin ngasina 70 mayoti wana wao rihantuka haini mwezi ngebido wahonde riski hao rijo kusidiwa ni Mwenyezi Mungu selo na ilabije Mwenyezi Mungu ajoribali bon maswala ngajo huja amma ngedoni avance kama nadamu ajojo dusa swala ukaya ebaze malizo pia neze project zo pia nganyinda hubi zinu wana zinu mali za wana wakomori ikao kabaturo hata mali kabati serikali tuko yonse ni de serikali ya Komori ni de serikali ya Faransa kabati hata wandi yao 1 centime harumaze project za uzuru wadi zenu wikanga zindo harumaze serikali zinzo mbili serikali ya Faransa baada walikubalia handia za sharia za rangu statu na resepise neze sharia za konti like da sinao no ili wasuive ukartende ori mwelua Komori de namna yoyo ekari wa hanga do pare serikali he namna mafala kufashi chakartina hata aide financière ya Rwanda zemalizinu wandu wana Komori walio Faransa walio La Réunion walio Mali ikawa wajihanti ukaya haini mwezi haini Mungu towe sehemu ya hekaundo ya johumbi wani Mwenyezi Mungu yatia harmale chama la uzuru wa dini no ili ze madrasa hizo zende takriban mwaha wa kamili ngam amini ukaya ngari chanteau victoire ukaya ze madrasa la saraziwa ikao kunu rambane nzuwani leo zembilizo mwali nzima hiyo neomaya timekangaro wala upanda oma huo ngari amini ukaya inshallah ne Mwenyezi Mungu hati ngirudungu hena mnainu ngari jobu waswili hata reswisi enukto ya bili bizo hamadi namna zamba harumu introduction tielewa ya ukaya oandu wa siasa wa utanganya oandu wa siasa hena mna washini shangabo nzima ya kuza harumwenti oandu wa dini watawa harumwe maremu o ushahidi ya Qur'an leo harumwenti wana walo harumwenti ngwajitante wowo do wajwe Qur'an she serikali uyo kwa tu force wana ukawake wandu wasoma Qur'an o wababa wao kwa tu force wana le chama la uzuru wa dini ulio ngaruwa mabazio shangarudiri njie tena ya ukari yani precipite wala wana wake wandu kama hafidhul Qur'an na leo muda wama rirenge decision kaya ngarifanya edition ya handa haurambe jerebio la handa haruma liswala ngazija rirenge wana walo haruma za madrasa za nzuani madrasa za Mali riwatanya walo haruma za madrasa za ngazija nana wajola haruma liswala maore rifanye konkurio ikaonge joka haruma fainu huyo le 17 Oktober no ili evaluer ze haziza hatu ikao dorizifanyao hiyo ndio siasa hatu kawaida ra Tanzania kartina nongoza saika wao ndorizi wonao abunge hatampakande abo ambese nganjo mrentizani izo ikao dozilo maslaha wandu wazuzise nibeshe marahaba boma paro mahaja nibeshe marahaba wanachama uzuru wa dini walio Faransa walio La Réunion walio Maore et surtout nibeshe marahaba coordinateur wa hatu Said Mwalimu ikao nge Faransa heze hazika wandu wazifanyao wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suala
mswadika do jabal sio zibili ya mwaze mali namna mzi parsa chaque tout bila bai chaka clear haku zinyu tanga au anzini cotisation au je maana hutubili ya jawa bref katika serikali ya Faransa tidia Komoro tazini malizawa na Komoro ni ufanyaje tam zimalizi nzunji za kazi nzunji yamina swala abo harma ye projet ya raruyo ya heye musabaka tukanzani jue wo musabaka namna joko ka konkuriyo namna joka ukaya ngejoka ya hifadhi hafidh alquran au tilawati alquran swali la pili nda harma ze activite za uzuri wa dini Tanzania jue uzuri wa dini wa muhimu wa ani ye baz ya he shamahindi haku managabo gabo nje mazinjika o nyuzifanya sha ranzari jue baz hindi haku bon bese karero jibu yanu na mwenda bese mwanama hausa swali lo muhimu ukaya lazima ndo wake wabenufu au niveau financier surtout la harumo ntimu ukaya unani mburumo mapesa sodo tsaho Somalia ya honga bengo ko ya hiba kwa japaru Somalia wayachia shanga mwanzo ni clear surtout en profiter ni pare serikali ya daula kwa usiku wajoka utate na wake hamadani wa uzise zemalizimu ni mwana mkomoro na tuzalo Uganda tizalo bantu ya bom aminikansi na ushangazi ya harumo iko nazaliwa mbona zoni para tena januzi sana yoshinda hunde detail hena mnaikadunga tsahabu zemalizinu ngasina nzia mbili za uzirunda sioni sana ka rangule 23 février dozuru wadini wanjar mal activité et surtout ya wa mabazi activité zatu za mwandu za kufanywa bese dunia waonu kayasifanya tourne harume Faransa ikawa tourne hiyo likafanya rangu muhadhara likafanya baadhi za dua ikawa zemali za njia hapo pia zifinance mabayazio ya timizi sita ikawa bahale Hungary ambao ye option ya bidia hunda mapesa rikanti ukasiwana chama uzuru wadini haini mbunge na haki haini mwezi ya vehemba yurikao ya jojailiwa no muhimu yake harume cotisation ya mwezi ya ushindari joka haini mwezi la sina tant de francs ikaole oyinu mapesanga ya ushindari ya rumi ngabo zila malikao ngizo ori ya ukaya wanruwa ngwa saidi yao demzaze utozuru wadini kao hatojibiwa manangabo madrasa iwa hao leo mfano si ujihunda uka madrasa ngam amini kadja ushindari evaluer budget financieri ikao ibenuhe ja uzabari kangarjonda karuha madrasa ikoni shangabo mndu abihamtsanga shabuka jarinka mapesa haungabo mndu arambaka ngabi na €1000 mwambe kenda ule materiali ube sabediri ukasisi wakateralance abonga sina ndo sozuru wadini asina ndwika hata kwa janika kartiza hatu shawajibi wakakamem haunga sine mwana mwikoni ikao haunoka inu kheri hondo ikoni kamem kanje ndana be mtsangu wangu boja yode namna fonctionneo yabonga sina zenzia mbilizo do hukaya haini mwaha regency ukange bidio rifanye ze activities za utiama pesa ikakaswenda ne ori mwailwa ngebidio haini mwezi haini mwanachama yabehe cotisation yahe homsanda ikaundu ya joshinda mwili wangu washinde wa tekeleze eze hazi kawaida yudo harumu suale ya manu ya bidi haruma ya konkuru eske hifdha utilawa hakika enamna ikao sindo rapanga ngasina objenzima ngaranza uri evalue wana ukanga amini ke mwana le chama la uzurwadi ni wamtinzia bie maori wamtinzia bie nzuani wamtinzia bie mwali wamtaruma aviwa mbe hangazija c'est tout juste hasbabu Qur'ani au matafanye konkuru ya pour nous garono kabuma hata hasa somo en fait yeye leo ngujisante kabani leo tinjamvio ni njanjia parce que ngamwendo nambe ndabo njanjia parce que ngamwendo leo nende na afanye tobi ambi shati njia hasibabu kade Qur'an e hamurlo niyo garanzori encourage wana waelewa kabani mrujo kastari hasibabu de Qur'ani no parce que ngabo mfano watangazaji ngamziju wao ka haruma e réseaux sociaux ngabo moto wambwa Mohamed Touri wa Senegali e shamtajiri salo milliardaire leo un seul concours ifanya Dubai na wao ngoni mwaro kama pauvre harumenta Senegal yabongara aminio uko wanarona wasoma wajua Qur'an ngebidio kawa miliorewa zi association wasaidie hata wasilo bahani kaundu lazima waswili sheke sio ka engar fanyi fidha utilawa asomwe concours ngio claire kwa ngo fanya utilawa zabari ngar libere wana uka ikasensielo hatu ritekeleze promesse ya kaya ngarjodo rini seze mabaziano refanya evolution enamna zenongozendao leo ngarjo kaya mafundu watu wasoma nzuani fundu joka nzuani hawakangazija waka maori nguliwa baingwa ral kuminzima baingwa enero ile chama la uzurwadi ngomniko parma beka mem lazima ronse haziyafanya
yabo ngi hamase une évaluation bo ko mor wasantika yo concours yo musabaka cha réalité harmo songo na mboka ino évaluation ya yezi haziza maha zafanyishia au niveau kasisi na bonge unganywa mali swala la bila bane biti hindi parce que biti ya hatu de malezi ya hemana ngar amino kabasa mabazio ya rehananti kabati mruso moshoni parce que hate mafundi parce que bali onda somesa parce que baingo arenderi wa palashiu mjito ka uyonzi sheko mjula kwa na ushinda ngura mapesa wasaidie mwana wala somesa kabati ujo kubala somese gebido mrendo privé atumese dozorio tantozotan hundral kumi arumie abo ngedo kaya ya bongi otilawa haunji harumela mwiso do kaya ngar aminio ya ukaya ngasina objectif nzima do huishe mabayazio ngamjo tantro parenthèse ya ukaya ngarishiao bengo rake cycle ya ukaharumenti ngabanza bwaje projet ya mbao école coranique rénovée ikaule uti handa nzo iji shanga mosheleondo katika mengoni mwa mafundo wakati huo wa paroparo opinidi ya ukaya projet ninga nzo finance wa opinidi show wakati wanasome document heze kweli wanduwa ile waka unumwe do wanduwa zihena muo le palashio la kisilamu iyo de heli rakaraelewa ngasi tayaru ka hata bengo alefikira hiyo ija ngarjota na basho alio wareleze heli wo waele wa bedo kima hiyo heli raelewa siku ya parojaru mwentinu rikarelewa ka unumzi hona muo malezi ya mkomoro au malezi ya mkomoro do usilamu abonga aminiyo yokaya ekema bazio yanu yareje ihe sharafu shahao fundi ngondo shione somesi ngujukange na tamaba ingo ya 10 mwezi abonga muamini ukaburi vuko iyo de biti ya hatu harmale chama la zuwani Nistando nesse fundi kwezi waka maandaliao mfanye kokoro na ngabjwao ze kokoro jao hawa maramusi yana ngabupande waize voti message anjwe amika fanya kuproje de kira abahi fundi wafika majuji yao aweze bando magiza message zima watuka na jemu pia ameseka rijibulu katika na audios namna konkuru rifanyao hamadi lirahamba kawanua na ruwasoma wanao wanalao maore ujahunu bidolo na palasho maore nsomesa ngabo fundi wangu isiaka iko ninge na mwana iko ni wasomesa ngabo fundi lonzwani nge na wasomesa kartonda ranja harumwe rezo sociaux wangu wavuti chaka meme harumwe tinga sina wangu wafanya utakhasus ya hazi wa meriteo wa valorizewa wa meriteo wa rukubali kabanuki odo ikina harumwe tinga sisi rifanya mkataba ya utahe mafundi wa takhasus yani waloma specialisti ya ukorije mwana usoma Qur'an parce que shkomorshatu ikati jabantire rezale jiba la miujua en plus aminu ke kati lo tarjeri chekange bidwa ndo avoti voilà abonga bajojo voto mkomorika ja paro voto ile kairi choko voto wa demana hatu abonga aminu ko tufanya siasa njema ngujo voto abo mimi hauzuru wadi ngarelo kaya yavo karja evaluer na sisi objectif yetu ngaranzori evaluer niveau ho wana hatu rishinderi juweri kenzo siku kufanya bila rambie fundi wa madrasa fulani ukaya antuke hazufanyao marahaba wewe hazufanyao rahake tu waswili yabo doke namna rifanyao gasina mafundi majuiri wa jokanti yabo wakorijo wana ile randio huyo wa identify wana watoze resultat ili rohe shakarna kauranti ye rezo sociaux wao heni mresendati ya mebomi sivoti wala uladi ya somaro yode namna ikadora adali inshallah. Assalamu alaikum. Niomba Saadi Ahmad. Kwanza nichue avahanga mina mapesa mwanzo nisaidie ile chamadini kambio kufanya namna hata ilina sulishe mapesa ya nomba la lazima barabara ngola vile minga mina swala wa kaya leo riparsa uzuri wa dini haruma introduction ibirla ndongo zinji haku mimi Tanzania jue haruma uzuri wa dini uno kaya ndongo uno haruma yenti ngabo machama maili kao ngaende sauze ndongo zinu zifaniha nao na de le chama la Ustadh Jibril na le chama la Fundi Adam Tanzania juu le swala langu hilo ba eske ngejokiri kama thala ni mi ndwa darasa ya Fundi Jibril njendo dini adere harume uzuri wa dini tena d'accord mjibu maswala no maili langu harume swala ya mwando dokaya do livre usaidia haini bahano harume dunia ino ngasina wandu ça veut dire au harumwe département de France pia ngasina ma responsable kama responsable ngo ukoni parce que harumwe page ya uzuri wa dini ri affiche zinagozo nsipia wakati mndwalo na aide financière swala tu nzima mutau aide hindi mkabala ni daho parce que mndwata ntani aide madrasa ngaoneshwa yaho yemndo ujamba kaminga mwanzo ni aide madrasa chadi ambonku mimi nga mwanzo ni aide madrasa chadi icon sikartina namna Algeria impose mruola ka abotori nkema pesa uyatarume association
ya mrolange na haki suwangu ndo aringe mapesa yeye mwenye yendea kulemba ndio aone maslaha ya kule abe harume darasa wabe leo ngamanzo ni edi si ufanya operation za mayatima operation za mayatima yonso hole shoshingo jao ya mrola wa ujojo ujini ke haki ya sharia kanga mna kule zinu ni behe harume bila uzuru wa dini zi sababu shanga bwanadamu ambaka mimi tinashinda nifanyezo pia omsada hangu raliko metaunu yabo hunu moroni gasina permanence hatu ikao gasina ndo walo yabo haini usiku harume semeni kaungo karibu na meki ikao yo debira uzuru wa dini Faransa mayoti la rinyo haini bahanu ngabo responsable ikao fan harume suala ya bili mwana magashi ya yuzisa concernant he mazama tikaunja harume réseaux sociaux ikade le 23 février 2020 avant jarme réseaux sociaux ti contacte fundi Jibril ti contacte mrahiro ustad Abdul Karim ti contacte mrahi aparao ustad Zainu ti contacte mrahiro ni mafundi na waona watenda jarme réseaux sociaux des années ti wambia kama nje jarme réseaux sociaux na mimi sina objectif tsainu objectif yangu mtuta hazinji wandu wakozao walohula sha objectif wa monoka komore mabazio ya sasi bonti ngamwanzo ndena ndi sembana ya uwana ni mabazio rekebeshe mabazio alhamdulillah rabbil alamin ngamshukuru Mwenyezi Mungu parce que kabati andenga nayo shwa katina kaunji ya sena siditi tahe mafundo opia ukaya tijuanza mananye de mafundi watu hatelera ufanya darasa omwe nijue kaula rengelera kadha wala renga kadha esjoba kamjo njia parce que ngame mnyumeni yeshkomori ya jajana wofenya ya wika na haki ya ukaya ridunge metodi shautani ke oneti nja paronda returu ya association tsoko yonte sena ngame harumaze media haini mrujore jarume page yangu kabati video na paro ifanya waparoka fundi ularo mwe réseaux sociaux ya hundwani amri ikao mika intervene usiku darasa za jiri hunu ya fundu wa mwando Facebook ya ziamwa usoni mwabu Jibril ndami wa mwando za mwa public ndami etabu jati sante kabati retour na mnaje en fait mimi personnellement tina concurrence na mndo sikafikiri kwa kati na haja na para mafundi wa ntende ya Facebook na wala hakanga mjo abwala dojuka hunsoma abwala dojuka uja wanzinga romono birabanu yabo tikao hanti ukatija chitungusha mashambozo na yabo mjo sibutindu linambio kaya na mrejei avant le 23 octobre avant le 23 février 2020 mnambie dina la kaya la association réseaux sociaux parce que ngami nasuri ngami harumaze presse na mrejei avant le 23 février 2020 mnambie rangu deze association zidio réseaux sociaux leo ya kandai wakati na haja tiruditi tahe mafundi na rifanye association ya hatu si mafunda mdo sibutinza mbe public ban kwa jakubale ide hata usiku namba kamlase association shanga mtsaho ni unde shari ya Faransa ngabo mafundu wonja rumwe réseaux sociaux wazitoa harumaze darasa zao ukasika tina bezo ya ma secrétaire na ma président na ma trésorier et aujourd'hui ils sont la même alhamdulillah ça veut dire jana ye ide kejaka waelea leo wakati ze conséquences zandiso huja wandiso la mwa parce que nitika wele okaya minga mheshima ore yo lisiwa la Faransa bayingwa ngabo wandu wa hezole jimbo kalula Komori shanga muamini mimi arumu yakini yangu kaigo Faransa parce que Komori amjoro habana to hatu ntina uziswa papier amjoro habana ndo hatu ntina ufungo yabo aminu kange done ndeze sharia za mzungu na arumu sharia 1901 kena uni permete ze conférences zangu en tant que dai en tant que fundu wadini zi avancer ni kanja dunga ze sharia za lazimu ni kesuru ka serikali ya Faransa kwa tina bahanu wajojo mtajido yabo tika uyelewa ya ukaleo kaondua kane makarta sharia nga umuhimu yesu alangio banuka ebanu mrulo darasa ngujojua ke uzuru wa dini amjokanga sina wandu Faransa ikaunga una karta ya uzuru wa dini nga una karta ya darasa ya mjuo ya ukaya ta ya uziste suala mwana magashi sisuri nguzijora hanami ngamjoka haini zilo darasa ikawa janjema ngamisuri ngujoka temoha Mwenyezi Mungu kaya ngami parmini mafundikao rangu en public rangu discrètement meuzi ID tijibiwa nani kaba jambi mianza mtofikira tani wanenizo question abakinda yinu bandi de mazama yatendewani wa Komori wajohele wakane kibula parce que problème iliyo mazama kartina kibula avec kartina kibula na mnaji kunusa swala hapo kai objectif uzuru dini hili alakula limiti na jana objectif fatu malezi maudu njiunde bushini ushaunji unde hiyo cha parce que Mwenyezi Mungu dolo banu pia ça veut dire ngarikane principe harumazi association zinu kama aminika leo hamadi leo swala uzuru wa dini wajamba singaro wanona mabazio darasa wajamba singar saidi wandu walowadi
Komori humanité wa jaranga basi ngasaidia mayatima c'est sûr et certain si joenda za association jonda jizi parce que hata baingwa maulu ngabo mruzuru wadi na sahato ra lupume ya saidia mayatima shajo mwambia ka hiyo bidi uone komori humanité ba wadi wafanya ngo amalizo yode hilira unabonze ziha munadhamati dawliya zilobonze wauti munadhama partout yo munadhama ikango jonda ukaya si haziyatu ndaino haziyatu ndaino abonge amjibu swala tena nike honet karijazia hata mru wa uzuru wa dini wewe ujonjia ngamba urongozi responsable wa uzuru wa dini au sahawandu pasko ndrabona kweli zokazidungana responsable wa uzuru wa dini ikao leo weigashi ikao ikatsamba gasha botsamba jibuli luko mori weya adili ikatsamba adili wafundi musako mori karna ujwa hamba ndabo ya ukaya jibuli na fundi musako atsibazima shanga mjoshinda mke wazima izonda barikanga mko wazima mtema fundi wa ujito owandu wabili wake wazima hindi dema imamu heni wakati ya mafundo lao rumweleze soso wa komori wadu kubali rende haruma mwedo mzima wakubali ukangarenda haruma fikira nzima inude dawa hata nyuma rudungo dingo ninga mjoji undanganyi wema pasko ezijoja zair darasa ifo uzuru wa dini wahime ezijoja uzuru wa dini ifo wahime nanga mjo subuti nzambi ampubliki banu oka mime ngoni mwema fundo walo trouble haruma rezo sosio ikao mi ujo kufanya mfumo ntifa darasa zabari pasko mi ujo kana darasa 28 chaja tunde mafundo wa sasha njize programa ni mrazi ya uside maisha sileze darasa ila dawa ya wekati junduka ya tijifose nrudi hazini fanya darasa chaja tunde mafundo njia umikanza njie jo kamba balambre mani na fundi fulani fundo lanji au lanji ide mana kaya ngejo kilifanya mfumo ntina darasa paso ikaka batilera njo kalibro nti tabishe mwana ma ngamduka tayari ni shilio wanama yo de objectif angu loniyo abas kanzani ke clair harumu suala hiyo nduduno ni c'est parce que yuziswa ni mri amerita yuzise parce que yuziswa na coordinateur wa erdarasa hunu komor yabo hiyo de jawabu mwana magashi shalo Mutrai konkuru ngabo anama robo anasharo ngabo. Arme konkuru ngabo rando umera ndwasha. Ngabo rando umera ndwasha. Ratira ka ortese. Ili swala langu likansi namna wala wahaya dahu la hena yatima. Iba wangu wao yoni hazia hao. Yani wako jihansi hausaidia na yatima na vile hizo ushindi wana nao harma bahadisiano ya ukawo haini namna iza haja ani ezaka wao ujiliwa ya woni kiwaizo ili swala langu la bili likansi namna tkanzani jue parce au numa hawavili numa haranziwa njia harmaye rezo sosio harmaye ukraye uzirwadini urambi abantu ye mabazi ikahu yawa ida mahani uambizaje wa hinda ani efederutia ya mahani baza usauti mizini efederutia mahani ngiyantu westini manga wa marhaba o ambese garjibu yao ambese amani sole swali la mwando la ukaya didarul aitam ile jumba lishulano mayatima o ezamando ambese ye vanunga saru madini sisi namna ikao dorizifanyao karjauna na didarul aitam hiyo asibabu ya ukaya wakati la jilance harumwe rezo sosio do ukaya ngari ombo Mwenyezi Mungu ristehi ye sharia shahenzi shakar tsomba Mwenyezi Mungu rinji harumwe siasa ya henzi sungabo tofauti ya ustehi sharia ndio yake honnête yake neutre nizofanyao ngabo etafauti ya kamria jipanshe na siasa mahsus yabo darul aitam ezamando wa usani ke clear rangu njapar waona au kaya wandu na kaujwa hunu kangwa leloma yatima di Ibn Khaldun ya vuvuni karjaparo na jumba la bila rumwentinu leonga muamini ya ukaya ekale jumba longilo wakubali karenda haruma mahadisi rija haruma ze principe za tungarono kangwa jushinda wasulishe kartina mbura joharaya sha ngabonongo ngarjo katayari mndu yajari compagnie réussisse sha ukamndu yajari ka usefikira ya ukabanu mtibire hunu baindi roloni yo ikawjo kirke wakanyo des années kwa jashinda wa avance izongo ikao karna kubali reje dingoni yabo hautari ke clear karjauna na wandu wao na ngarombo Mwenyezi Mungu karitiye noti renge noti ya kwa wandu wao unani maana minja joka existe ormenti tiparona de semison hunu ya ukaya idarizaka wafanya mbese conference kaka yataka yatimiza tashirini kamem yo ndongo yumba au haruma ko so yo ranguma hanama chambe se 2020 ngebira Facebook na Facebook akomorke yaja 2020 yabo hen mwanda mulo na kilinge juma ufikiri pourquoi le Facebook pourquoi maudu ya jana tukaya ebade mazamana wakaya endo waloleo izongo lazima rende la clear wandu wakenti parce que hondo razali wa rijulia nao haruma yesu alaya abili de namna rifalikio sisi haruma namna rifalikio doka yangarwa ho mabazio sharija rifanya enquête ya état de lieu ya henti
rijari ndu kanga bomije mabazioni ngayo shaka tusomea wakema fundi kwa sikompanye uzuruwadi ni ngwando otwali ya ukaya badala rendera wa hema bazio menji zabari utsonda rarenga charge ya hema bazio ya sawa kangarjo hunda mjika kwa tina bezo palashi shefu ndu loba la katusomesa ukaya hatarazi uzitanu kana uzihunda yabo badala onda rarenge 10,000 euro rendera wa hepa lashi yo haruma mjililio ngasorenga 10,000 euro zite banki renge fundu wola renge charge ukaheni mwezi ngari mlibao no yafanya hazi parce que objectif ya tutsidoka za zempado objectif do wana na malezi yani do para ye faida yabonge iyo de Fredero tuilio harumaze chantier kaundo zilio ngasina chantier kaundo nku hapo ikao mka harumusco ya lebo la sa de centre ya mbwanku ikao kaitintiti yabo kabati namna ndojwa ndi sa centre ya madaila wandordi waje wa romduhunu wa romduhula wandoje wa wambadi na si wandu remeyao kasitondo ikaonga sina machine ilifanya ushanga ndo remea abonge mndu ya meao yedo mea na ufikirukaya banijo kirimaudu nime ntinkiwa abonge yode namna leori liyo ukangara envisageo bandu ya miji walio mabazio yale onormo yastehiyoze sharia ukaya limpa la shemwana lazima asome shabo asofundi hasibabu kakabati mngu yajo kubala kenti ya balate mashaye reunde namna ukompanye mafundi yao no hata waresisi harume malezi yao wana hatu inshallah. Wangose warengwa kaurenga haini bahanu kaurenga haini banda wa madrasa kaurenga wana madrasa zimwa zuzara wa effectivement Savediri zwanira mmalita ngaziji nana maureta savedira utawandu wa kekleri e konkuru ke yafanywa en public akamra janzi changasi na mabazio yalioma yote ikanga 15 wafanywa konkuru harume television maori kao tikati demande prefecture wanakubali alifanya konkuru re-evalue wana wao leonga bala wao wana ikao wanajoka usoma harume konkuru ngwa seti ama ngwa baliwa delegation pia ngyo 15 personnes songo baloni wazaze na makadri ikao wajitolea volonté ka c'est bonne initiative kunu komori na sina mabazio ya saya wao mafundi wao ngwa usharge ya hatu ngare jori oneze hazi walifanyilia uzo mwali la même chose nzwani la même chose yode namna bo wana wana wa uzuru wa dini kaungwa lelwao suya hizo conditions za uzuru wa dini normalement on tipia ngwa joka dans le 25 arme masiwa human vous êtes chez nous,